अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो
सामने देखिए अब ऐसे ही मैं उसका दिखाता हूँ। रुक जा, अगली बार रुक जा। दूसरा बाकी हमें बोला ना। तो दादा देखो तो वही वाला तो आगे माथा खाया मारना। এই যে আমি একটা কাজে গেছিলাম, ওই জন্য এখানে প্যাক করে বসছিলাম, তোমরা কিছু মনে করো না, ঠিক আছে? না এখন না, আমি পরে চলে আসবো। কি একটা বেশ করছিলাম মাত্র ঠিক মনে নেই, এখন চলে আসবো। তো লেট হচ্ছিল ঠিকই, তাই চলে এসেছি। দেখা যায় চলো দেখা যাবে। আগে আমার পয়সা তো পিছিয়ে করে চলো দেখা যায়। হ্যাঁ জিও 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 চলো চলো দেখা যাক। টু রাউন্ড আছে 2 আর আমার রাউন্ড আছে 6। চলো দেখা যাক। আমি খেলাই 6 রাউন্ড আর 2 রাউন্ড এডাবল নিয়েছি। দেখা যাক তাহলে আসে কিনা। এডাবল চাইবো না অবশ্যই, এডাবল চাইলে ঘটিয়ে গেলে নষ্ট বয়স হবে। চলে যায় এডাবলটা।